Les enviamos un saludo a cada uno de ustedes, Greetings to everybody. la gente que nos sigue a través de las redes Those sociales, that follow us on social media, la gente que está presente, those that are here today. agradeciéndoles a Dios por la oportunidad que nos da siempre de estar por estos medios. Thanking God that He gives us the opportunity to be here every day. ¿Quién iba a pensar que en algún tiempo nosotros podíamos predicar acá y mucha gente en otros países nos pudieran continuar, verdad? Whoever thought that you'd be able to preach here and then people from other countries would be able to watch the Cuando service live? estuve en República Checa el mes pasado, el mes de octubre, When I was in the Czech Republic in the month of October, me decía un pastor, siempre los escucho. he was telling me, I watch you guys every day. Todos los Every domingos. Sunday. I watch you guys. Y porque como entiendo inglés, Because I understand English, pues oigo a Piero predicar. so I listen to Peter preaching. Y para ellos, son varios ahí que nos siguen a través de las redes sociales. And there's many that follow us there through social Así que media. les mandamos un saludo hasta ellos. So we send greetings to those there. Algunos hermanos a veces nos ven en Alemania. Some brothers may even see us in Germany. Y así, como el Señor nos ha permitido llegar a varios lugares, a varios países. You know, and that way the Lord has been able to help us to get to various countries. Y pues les pido que sigamos orando por nuestro ministerio. And so I ask you guys to continue to pray for the ministry. Pues el año pasado cumplimos 30 años con el Ministerio International Vision Celestial Ministry. You know, as of last year, we celebrated 30 years with International Vision Celestial Y Ministries. este año vamos a celebrar los 50 años de pastorado ministerial, de pastorado que Dios me ha permitido llevar. And this year, we're going to be celebrating 50-year anniversary of being a pastor. Y es una bendición que Dios me haya concedido todo este tiempo y prevalecer, ¿no? And it's a blessing that God has kept me through all this Así time. que yo les animo So I encourage you, a orar por nosotros. I ask you to pray for us. Y pues el día 15 de marzo vamos a tener esta celebración aquí en el lugar. And that celebration will be March 15th. Así que tome nota de ello. So please make note of that. Muy bien, el tema de hoy tiene que ver con el prosigo al blanco, el target. I proceed to the goal or target. Aquí hay una tienda como parecida a la Walmart que se llama Target. You know, we have a store here in the United States called Target, which is like Walmart. You know, they sell everything. Pero Target es como la parte que ponen los que van los dardos o van a tirar van a practicar el tiro al blanco. A target is basically a cylindrical thing with a dot in the middle, and your goal is to try to hit that middle shot or the bullseye. Y lo que está diciendo el apóstol en Filipenses 3:14. And so what Philippians 3:14 is saying is Él that, está mirando ese dardo allá, ¿sí? you know, that he proceeds to that target or towards that goal. Y está mirando y dice, prosigo al blanco, You know, I proceed towards my goal, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. to the high calling that we have to our Lord and Savior, Jesus Christ. Pablo estaba muy agradecido con Dios, Paul was very pleased with God porque siendo un perseguidor de la iglesia, because at one time he was a person who would persecute the church, el Señor lo conquistó. and God conquered him. Se le apareció en el camino He appeared on his path, y hizo una transformación tremenda en la vida de él. and it transformed his life. Y él escribe mucho. And he writes a lot. Fue el hombre que escribió más en el Nuevo Testamento. That he wrote most of the New Testament. Es impresionante cómo Pablo fue tan usado grandemente para ese propósito. And it's amazing how God used him for this purpose. Y él dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. And he says, I press on toward the mark of the goal of the high calling of Jesus Christ. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. To all those then that are perfected and those we also feel. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. And if you feel something else, this will then also be revealed by God. Y esa es la frase que lleva hoy el mensaje. And that's the message here today. Prosigo a la meta, Proceed towards the goal, the mark, al premio del supremo llamamiento. to the high calling. No hay cosa más importante en esta tierra There is nothing more important on this earth que usted entienda for you to que el understand tiempo que vivimos en la tierra es limitado. that the time here on earth is very limited. Y cuando Dios ha planeado un reino,
So when God has planned a kingdom, y la meta es llegar ahí, and the goal is to get to that goal, porque es lo que nos importa más a cada uno de los que somos hijos de Dios. because it's the most important thing to each and every one of us that are followers of Christ. Yo les animo a que sigan las redes sociales y si no recibió la palabra del viernes, que la escuche porque está muy interesante. And I encourage you to listen to the word that we shared on Friday if you weren't able to, Porque es interesante entender because it's interesting then to understand lo que requiere para entrar al reino de Dios. what is required to enter the kingdom of God. Y esto Pablo lo tenía muy claro. And Paul had this very clear. Ahora, Pablo escribió el libro de los Filipenses So Paul wrote the book of Philippians. y en el libro de los Filipenses es una carta escrita por el apóstol Pablo a los cristianos de Filipos. And this was written by the Apostle Paul to the church of Philippi. En ella Pablo les anima a mantener la fe y regocijarse en las situaciones difíciles. And the overall theme was that Paul was encouraging the church to be faithful and to rejoice even through difficult circumstances. Ahora, yo veo que la carta de los Filipenses So I look at the letter of Philippians. es una de las cartas más lindas que el apóstol escribió a una de las iglesias. It's one of the most beautiful letters he wrote in the Philippians. No hay reproche, You know, there's no reproach. como dicen en inglés, no hay regrets. No hay manera de que Pablo se queje de ellos, You know, Paul is not complaining about the church in porque any way. Pablo está muy agradecido Because Paul is very pleased. y Pablo agradece a la iglesia de Filipos por el donativo que le enviaron mientras estaba en la cárcel. Paul even thanks the church in Philippians for the donations they gave him while he was even in jail. Imagínense, Pablo en la cárcel So imagine Paul in jail y la iglesia procurando juntar una ofrenda para mandársela a él, para sus gastos. and then even then the church is getting together money to help him. Por eso cuando uno lee el libro, So when you read this book, la gente, por ejemplo, va al supermercado for example, you go to the supermarket y tú agarras del supermercado y lo que más le gusta y lo echa a la canasta. and you go to the market and you grab whatever your favorite thing is and then you put that ¿Sí in o the no? basket, right? Tú no compras lo que no te gusta. You're not going to buy this from the store. things Así you le don't digan like. que es muy saludable. You know, some of it maybe whatever Pero is si healthy, tu paladar no lo acepta, but if your palate doesn't accept it, pues no lo compras. then you're not going to buy it because you don't want to eat that. Así hay cristianos en la Biblia. You know, there's Christians that are just like Solamente se agarran versículos que les gusta that. They only take the Bible verses that they like, y lo echan al canasto, and those are the ones they put in their basket porque este versículo me gusta. because I like that verse. Pero la gente no sabe But people don't realize que es muy importante saber that it's really important to know this. quién lo dijo, Who said this? a quién se lo Who dijo were they speaking to? y por qué se lo dijo. Why did he say this? Aquí Pablo le está escribiendo una carta a los filipenses So here Paul is writing a letter to the church in the Philippians, y agradece todo lo que ellos, la ofrenda que ellos mandaban a la cárcel. and so he's thanking them for all of the offering they gave him while he was in Recuerden que prison. Pablo estuvo preso en Roma. Remember, Paul was a prisoner in Rome. Pablo estuvo preso en Jerusalén. Paul was a prisoner in Jerusalem. Él tenía enemigos tanto de arriba como de abajo. You know, he had friends and enemies in high places and low places. Pero él agradecía que en un momento de dolor, de crisis, But in a moment of crisis, la iglesia se acordaba de él. the church remembered him. Y eso para él era muy importante. That was very important. Entonces, Pablo lo dijo, So Paul said this. se lo dijo a los He filipenses. said this to the church in Philippi. Pablo agradece a la iglesia de Filipos He's thankful to that church por el donativo que le enviaron mientras estaban en la for cárcel. the donations they sent while he was in Y prison. Pablo en este capítulo menciona dos versículos muy importantes. So Paul here describes two important verses. Uno de ellos dice, mi Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. That God will supply all of your needs according to his riches and Y glory. la gente toma ese versículo y lo pone en los bumpers de los carros. You know, and people get that verse and they put it on O their lo bumper pone en las cars. paredes. They'll put it on their walls. Ay, este versículo me gusta. Oh, I love this Pero no verse. leen lo que pasó anteriormente, But they ¿verdad? never read where Paul was or what was happening when he wrote that verse. ¿Por qué Dios les iba a suplir a los filipenses todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria? Why was God going to supply the church of Philippi all of their riches and needs? Porque ellos sembraban en la vida del apóstol. Because they sowed into the life of the apostle. Amén. Pablo no le hacía carga a nadie. Paul didn't want to be Pablo a burden. trabajaba. He worked.
Él hacía tiendas. You know, he had his own things. Él era un hombre muy ocupado. He was busy. Aunque era un perito de la ley judía, You know, even though he was Era of the Roman Jewish law, abogado, estudiado. he was a studied lawyer. Un hombre con doble ciudadanía, He had dual citizenship, con griego, Greek, con latín Latin, he y spoke, con hebreo. Él hablaba and varios Hebrew. idiomas. You know, he spoke various languages. Un hombre súper educado. He is a very highly educated. Pero él dice, mi Dios le suplirá conforme a sus riquezas en gloria. But my God will supply all of your riches. in Porque glory. veo que la generosidad de esa iglesia. Because he saw the A las generosity. otras iglesias no les dice lo mismo. He doesn't say this to any of the other churches. ¿Me están siguiendo? Are you following me? ¿A quién se lo está diciendo? Who's he saying it to? ¿Quién lo dijo? Who said it? ¿A quién se lo está diciendo? Who's he saying it to? A la iglesia de Filipos. To the church of Philippi. Y les dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. And he said, I can do all things through Christ who strengthens me. Y les está animando que continúen, He's encouraging them to continue que no to se fight, desanimen, to not be discouraged, que prosigan la meta, to proceed towards the goal, que prosigan el blanco que tienen. to proceed in that path that they're on. Vamos camino hacia el reino. You know, we're on our Que way to nada te detenga, that nothing can que defeat, nada te vaya a distraer. that nothing distract you. ¿Me están siguiendo? Are you following me here? Pablo les recuerda a los cristianos que deben estar unidos en humildad Paul reminds the Christians that they need to be united in y humility trabajar juntos para defender la fe. and to work together to defend the faith. Pablo les anima a hablar de la palabra de Dios sin temor, Paul encourages them to speak the word of God without incluso fear, en tiempos de persecución. including in times of persecution. Pablo les enseña que orar a Dios y confiar en Él brinda la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Paul teaches them to pray to God and to trust in Him, and that brings Ahora- peace and it goes over all understanding. Cuesta entender todo el lenguaje que él usa, You know, and it's hard to understand all the language that he uses. porque es muy erudito Pablo. You know, because he's a lawyer, he's very studied. Y las palabras en el griego son muy intensas, And the words in the original Greek are very intense, que fue como se escribieron las cartas, which is what the letters were written in, was in porque Greek. era para que las leyeran las iglesias, porque no eran judías las iglesias que Pablo estaba escribiendo. Because you need to remember that Paul wasn't writing to a Jewish audience, he was writing to Greeks. Y esos griegos o esos países hablaban griego. You know, the country, the language of the time was Greek. Como hoy cuando viajamos no tenemos ningún problema para comunicarnos en ningún país porque la mayoría de la gente habla inglés. You know, like today, if you travel outside of this country, you're able to communicate with most people because most people speak English. Excepto República Checa. Except when you get to like the Czech Republic. Un día llegamos al aeropuerto, One day we got to the airport. iba con el hermano Carlos Jiménez, el hijo de Carlos Jiménez, Juan Carlos, I was with Juan Carlos and Carlos Jimenez. y resulta que no avisó aquel correctamente la información. And he didn't communicate correctly the information. Llegamos tarde al aeropuerto So we got to the airport delayed and later. y no había nadie para preguntarle, And there was no one there to ask. nadie hablaba inglés, No one spoke English. no teníamos teléfono, We didn't have phones on us. no hallábamos qué hacer. We didn't know what to do. Quedamos como una gallina criando patos. You know, we were like a hen that was laying eggs, just stuck there. No sabíamos qué hacer We didn't know what to do porque tenían que venir a levantarnos para llevarnos al hotel. because somebody had to come get us to take us to the hotel. Y no es fácil And it's not easy. comprar una tarjeta para meterle al teléfono, para acomodar todo. And this was before Uber, by the way. So there was no way to just do these things. You had to get a calling card, put it on your phone, and then use that calling card to make a phone call in that country. Y si no traía crowns, y solamente traía dólares. And if you had Czech crowns, again, there were very few people that received credit cards. So you don't have the right currency, you can't buy anything or pay for anything. Luego que el dólar no era muy aceptado. Nobody wanted to accept the dollar at that time. Si era euro, lo podían If aceptar. you had euros, they said, sure, we'll take euros. Entonces, imagínense lo que nos pasa. So imagine, this is what happened to us. Aquí vemos a Pablo, Here we see Paul. que hablaba varios He idiomas, spoke many languages. que se defendía He bien, defended himself well in those. era muy inteligente. Very intelligent. Ahora, él dice una frase a los filipenses. And he's telling the Philippians something. Dice, no que lo haya alcanzado ya, And he's like, and I'm not telling you that I've reached that point yet ni que ya sea perfecto. or that I have been perfect.
Because I'm not. Es honesto Pablo, He's ¿verdad? honest. He's telling them. Muchas veces se ha utilizado este versículo para señalar que nadie es perfecto, A lot of times people use this verse to say, well, no one's perfect. porque lo sacamos del contexto But we're not using it in the context that Paul wrote it. y es un pretexto. And it's a pretext that we Y use. que todos tenemos fallas, You know, that we all have errors. todos tenemos errores, We all have todos failures. tenemos We all pecados. have sin. Pero Pablo no se refería a ese tipo de perfección. But Paul wasn't talking about that kind of perfection. Por eso hay que entender el lenguaje, So you got to understand the context. como para qué lo escribió. Why did he write this? Él estaba consciente que existe una gran distancia entre la meta de la perfección y la realidad presente. He was conscious of the fact that there was a great distance in the goal of perfection and then the present reality of it. ¿Cuántas cosas tenemos hoy en este mundo que nos distraen? How many things do we have today in this world that ¿Cómo distract us? tenemos que luchar para mantenernos firmes? We struggle to remain firm. Una distancia que fue acortada desde el comienzo de la carrera, You know, a distance that was cut off from the beginning of the path. una distancia tal que el mirar hacia atrás pudo decir cuánto he recorrido, A distance so far that when you look back, you're like, wow, look how much I run. pero al mirar hacia adelante exclamó, pero cuánto aún me falta. But when you look forward and you realize, oh my gosh, I have so much further to El, go. el- el corredor que está corriendo una carrera de atletismo, A runner who's running an athletic event, él no está mirando cuánto corrió atrás. he's not looking back to see how far he's gone. Ah, ya corrí una milla, Oh, I've run a mile. me faltan 9. I only need 9. Él va pendiente de que va a llegar a la siguiente y que va a llegar a la otra y que va a llegar a la otra. You know, he's looking in that next path. I'm going to keep going. Eso es lo que keep going. trata de explicar Pablo a los And filipenses. that's what Paul is trying to describe. Ponga la mira Put your sight, en el blanco perfecto you know, on that blank Y the purpose corra. path and run. y no deja que nada te distraiga alrededor, And don't let anything distract you porque tú vas hacia el rumbo del reino de Dios. because you're going to the No dejes path of the que las kingdom of God. cosas te saquen del lugar. Don't let things get you out of your path. Y ese es el mensaje para ellos. And that's the goal. No obstante, continuaba avanzando You know, to not stop, you know, but to continue going forward. y él dice, prosigo. And he said, proceed. La palabra prosigo. But the word proceed, Dijo para llegar, to get there. porque aún no conocía a Cristo como debía conocerlo. Because he didn't know Christ the way he needed to. Todavía no había experimentado el poder de su resurrección. He hadn't experienced the power of his resurrection. Todavía le faltaba la comunión con los sufrimientos del Señor y todavía estaba distante de la ofrenda de su vida para morir como su maestro. He still had to go onto the path of the suffering of the Lord, and he still was distant from the offering that his life was to die like his teacher did. Entonces aquí vemos So here we see que no es como nosotros lo entendemos. that it's not like we understand it. Él está viendo otras cosas que nosotros no estamos viendo. He's looking at things that we don't even see. Él está viendo que él todavía no ha experimentado la resurrección, He hasn't experienced the resurrection of Christ. que él todavía no ha sufrido como sufrió el Señor Jesucristo He hasn't suffered like Christ, y que todavía él tiene que morir, that he still has to die. porque Pablo murió por la causa del Señor. Because Paul died for the cause. Le faltaba la cruz, He still needed the cross. le faltaba el sufrimiento más, More suffering. lo que Cristo sufrió en la cruz. But Christ suffered on the cross. Por eso, pero él prosigo a la meta. No importa, Proceed toward the goal. no importa las cosas que dicen que me esperan en el camino. It doesn't matter the things that await for me. on Esto that no path. me va a detener del propósito que llevo. That's not going to stop me from getting to my goal in ¿Sí o no? Christ, right? Cuando tú tomas tu carro y sales de acá hacia Houston, vamos a decir, For example, if you get in your car and you're going to the city of Houston, tú vas con tu mente ya centrada a dónde vas. your mind is already set up to where you're going. Y a veces no te detienes ni buscas escaparse del propósito que lleva. And you're not looking to go away from your purpose or your goal of where you're Eso es going. lo que le está diciendo Pablo a los filipenses. And that's what he's telling the church of Philippi. Una vez que tú tienes la mira puesta, corra, Once you have manténgase your goal, firme, run and remain firm. asir para lo que fui asido. You know, to do those things that you've been made to do. Y esa palabra asir casi no la entendemos porque no la usamos mucho en nuestro You lenguaje. know, and that word's not one that's really used in our language today. Él quiso alcanzar a Cristo. He wanted to reach Christ. Asir significa tomar, And this word means to take, asir significa agarrar, to grab onto, asir significa recibir, to receive, asir significa conseguir, to find, asir significa obtener. to obtain.
Entonces, este versículo en griego dice muchas cosas, So in the Greek, this verse has very pero specific como things. nosotros no entendemos griego, But many of us have never studied the Greek language. ¿cómo vamos a explicar todos estos detalles How can you explain the context of the de Greek words verdaderamente lo que está diciendo el apóstol? of what the apostle is saying? Es que muchas veces nosotros no entendemos la cultura del país. You know, so many times we don't understand the culture, the Entre context. nosotros muchas veces, yo aquí vine a un país donde habían de todas culturas For example, I came to a country here where there are many cultures from all over the world. y para ellos la misma cosa que para nosotros. Por ejemplo, en Chile tú vas a pedir frijoles, For example, in Chile, if you're going to order beans, no le dan frijoles they don't give you porque no beans saben qué son los frijoles. because they don't know what beans are. Allá se llama porotos. They call them porotos. En Puerto Rico, ¿cómo le dicen a los frijoles? In Puerto Rico, they even have another. Habichuelas. They call them habichuelas. Y tú vas a cada país So every country, y cada nombre es indiferente, aunque es la misma comida, even though it's the same food, same language, pero los nombres son but they diferentes. use different words for different things. Y yo tenía problemas cuando vine aquí a Estados Unidos, That caused a lot of difficulty when I was here in the porque U.S. gracias a Dios que llegué a una ciudad donde hablaban español, Because thank God I arrived in a city that they at least spoke some Spanish en la frontera entre Piedras Negras y Eagle Pass. on the border between Piedras Negras and Eagle Pass. Ahí estuve 1 año y I medio. was there for a year ¿En and el a half colegio? in college. Y gracias a Dios que los mexicanos que estaban ahí And thank God that the Mexicans out nos there, hacían la vida más fácil they made my life more easy porque podíamos comunicarnos por lo menos con ellos, because I could at least talk to them porque se usaba más el español. because I knew Spanish a little. Pero a medida que uno va llegando a otra ciudad más adentro, But as you go a little deeper into the States, se habla menos you español. hear a little less Cuando Spanish. llegamos a West Colombia, más inglés que español. When I got to West Columbia, there was a lot more English. En esta than ciudad que Spanish. yo vivo, In this city that I live in, cuando yo vine habían 4.200 habitantes. when I arrived, there were 4,200, Ahora tenemos 3.900. and now we're at 3,900, Quiere decir que no hemos crecido, which means we have not grown, que hemos descendido. that we've had Y less ahora si se population. nos van algunos amigos aquí por las leyes que están pasando, And so if we leave some friends due to different laws currently, vamos a quedar con menos, ¿verdad? we'll have even less people. Entonces, aquí vamos a ver qué pasa. So what happens? Que para lo que unas significa algo, For some people, it means one thing, para otros significa otra cosa. but that same word can Por mean eso un something else to pastor someone. o un predicador So a preacher, a pastor, necesita estudiar un poco de la cultura del país, has to understand the culture de quién lo escribió, of who wrote it, por qué lo escribió, why did he write it, a quién se lo what escribió was their intended audience, y cuál era el propósito de explicarle este mensaje. and what was the original purpose of this message to the original Y audience. eso es lo que el apóstol estaba diciendo. And that's what Paul is saying here. Como sigo corriendo por si logro apoderarme de él. You know, I keep running to see if I can, be empowered by him. Pablo lo que está diciendo es lo que la palabra asir, que quiere decir tomar, agarrar. Because he's talking about to take, to do. Sigo corriendo por si logro apoderarme de él, I keep running to see if I can be strengthened by it por cuanto Cristo Jesús también se apoderó de mí. because Christ was strengthened in me. ¿Me están siguiendo? You follow Así me? como él se apoderó de mí, ahora yo me voy a apoderar de él. It's as if he leaned on me before, I lean on him. Es como si dijera, de la misma manera que el Señor me persiguió hasta alcanzarme en el camino a Damasco, For example, it's saying, in the same way that the Lord met me and found me in Damascus, así quiero correr tras él hasta alcanzarlo y apropiarme de él como él se apropió de mí. I want to run with that same fervency to reach Christ the way he reached me. Ahora usted lee asir para lo que fui asido. To do what you can for what you are made to be. ¿Qué piensa usted cuando te leen esa frase sin explicar lo que dice abajo? If you were to read that in the original language, you would be confused as to what it says or what the context was. ¿Qué entendiste? Asir para lo que fui asido. To pursue that which you were made to do. No hace sentido, ¿verdad? And it doesn't have the Pero full si context. entendemos el lenguaje, But if you understand si the language, entendemos la the cultura, culture, si entendemos el mensaje del escritor, the message of the writer, podemos explicar. then you can understand. Amén. Amen.
Entonces, ahora en Filipenses 3, 13 al 14, So in Philippians 3:13 to 14, hermanos, yo Brethren, mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. I don't pretend to tell you that I have reached this goal. Hey, yo estoy en esta carrera igual que I'm on the ustedes. same path. Aunque va más avanzado, voy más adelante, Where I may be more ahead or a pero little more estoy behind, corriendo la misma carrera que ustedes están corriendo. but I'm running the same race you are. ¿Me están siguiendo? Are you following me? Pero una cosa hago, But I do one thing. olvidando lo que queda atrás, Forgetting that which is behind, me extiendo a lo que está delante. I extend to that which is ahead. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. I proceed to the goal of the prize of the high calling we have in God in Christ Jesus. ¿Qué está diciendo el So apóstol? what is the apostle saying? Bueno, Well, yo voy a olvidar todos los fracasos que he tenido en el tiempo pasado. I will forget all of the failures we No had. voy a que el pasado me detenga mi viaje que voy a donde voy. I will not let my past dictate my ¿Cuánta path. gente vive del pasado? How many people live in the ¿Cuánta past? gente está viviendo con sus traumas, sus problemas del pasado? How many people are living in their trauma of their past? Que me abusaron, que pasaron por situaciones difíciles en la vida, They abused me. I'm going through difficult situations in my life. que pasé por abuso, que pasé por traumas, que pasé Abuse, por rechazo, que trauma, pasé por heridas, bueno, en fin, Rejection, internal wounds, todos los fracasos que hayas tenido. all of the failures that you've had. Pero si tú tienes una carrera rumbo al reino de Dios, But if you have a path that's directly on the path with Pablo Christ, le dice, olvidando lo que queda atrás, forgetting that which is behind, extendiéndome a lo que está adelante, extending myself towards what's ahead, prosigo a la meta del premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. I proceed towards the goal of the prize, the high calling we have in Christ Jesus. Este tipo de sermón se llama un sermón exegético porque es del texto This is an exegetical sermon. y uno va explicando conforme va leyendo el capítulo, ¿verdad? And so we're explaining the verses as we go through them. Y se entiende mucho mejor You understand it a little better. porque hay pasajes que uno los lee y no sabe qué está diciendo. Because there's scripture that you read and you don't really understand what's being said sometimes. Es que a veces uno se sube a la ola y ya va muy avanzada y luego te hunde. You know, it's like you get up there and you get to a level that's just too deep. A veces you drown. tomamos la Biblia, leemos un versículo, pero no sabemos por qué él dijo y qué es lo que está diciendo. You know, sometimes we read the Bible and we don't Porque know no what's leemos going lo que on. dice antes ni el propósito para el cual se escribió. Because we start with a specific verse, but we don't know who wrote it, why they wrote it. Eso what es the purpose interesante was. saberlo. And it's important to know that. Todavía no. Not yet. ¿Cómo manejaba Pablo sus frustraciones y sus fracasos? So how did Paul handle his failures and frustrations? Pablo manejaba sus frustraciones y fracasos de tres maneras. He managed this in three ways. Primero, First, con realismo. he was realistic. Era la realista. He was a realist. Yo mismo no pretendo haberlo alcanzado todo. I do not pretend to have Hermano, already reached yo this. todavía siendo un apóstol, siendo un predicador, Being an siendo un apostle, pastor, being a siendo un preacher, maestro, being a teacher, siendo un teólogo, being a theologian, siendo un erudito, siendo un studied abogado a lawyer of this law, de la ley judía, of Jewish law. no pretendo que ya lo alcancé todo. I'm not pretending like I've Pero already una made cosa it, sí hago, but I do one thing. olvidando lo que queda I atrás, forget what's behind, me extiendo a lo que está and I delante, extend to that which is a la ahead, meta del supremo llamamiento. to the calling of our Lord Quien te Jesus llamó Christ. fue Dios, Who called you is God. no fue cualquier It persona. wasn't just anyone. Así que tú vas por el propósito divino. So you're going for that divine purpose. Y no importa que se te atraviese en el camino, And it doesn't matter that if something goes in your path, con permiso, yo voy para allá. you're like, excuse me, I'm Por going favor, forward. no me detenga. Don't stop me. Yo voy para allá. I'm going Amen. forward. Amen. Y así tiene que ser. That's how it has Que to vino be. una gripita, que se Right. vino una enfermedad, If you're a little que flu, tuviste you un problema. get a problem. No, esto no me va a distraer. This will not distract me. Esto no es lo que no me va a quitar la mira que tengo. This will not take my view away from what I have. Amén. Amen. Él nunca utilizó frases como, en la fe ya lo he alcanzado, He never used phrases like, I have reached this place by faith, o en fe obtuve la victoria, or I have obtained victory by faith, o me declaro vencedor. or I declare myself a conqueror. Él no pretendía tener lo que aún no He tenía. never pretended to have what he didn't have. Ni pensaba ni reconocía su fracaso. Ni pensaba que si reconocía su fracaso estaría atado por él. And he didn't even think that if he recognized his failures that he would be bound by that. That Él wasn't his sabía que thought. la honestidad consigo mismo y con los demás establecería una base firme para sus logros futuros. He knew that being honest with himself and with everyone else established a firm base for his goals in the future. Yo recuerdo al apóstol Pablo I remember the Apostle Paul.
que iba su barco que iba para lo llevaban preso para Roma, He was a prisoner on his way to Rome. pero se desató una tempestad tan terrible en el mar But this thing was released in the Un ocean, huracán. a hurricane, y el barco causa naufragó. and the boat there was going through turbulence and almost broke up. Tuvieron que sacar todo el cargamento So they had to take all of the cargo out of this y boat tirarlo al mar and they had to throw it 'cause para the boat was salvar sus sinking, vidas. to save their lives. Y llegaron a una isla They got to an island y estaba frío. and it was freezing. Y Pablo se fue a buscar leña And so Paul went to go find some firewood y hacer una hoguera ahí para calentarse to make some fire, a little y para bonfire, calentar a los compañeros que venían and con él. give warmth to everyone else there. Y dentro de la leña salió una víbora y lo mordió. And when he was messing with the wood, a snake came out and bit him. Y Pablo se puso a llorar. And Paul began to cry. Ay, me voy a morir. I'm going to die. Ya no voy a seguir adelante I'm con not el gonna- propósito de Dios. I'm not going to be able to fulfill my purpose in God. Él no dijo eso. He didn't say that. Él no se quedó viendo la herida. He wasn't looking like, oh, look where Él you're siguió echando leña a la lumbre y calentando su He ambiente. kept working on that fire. Y los otros esperando que se muriera. And everybody else was waiting for him to die. Y Pablo, And Paul, ni la mordedura de una serpiente venenosa me va a detener del propósito de Dios. he said, not even the bite of a venomous snake will stop me from God's purpose in my life. La determinación de un hombre. His determination. ¿Cuánto nos falta aprender de alguien como él? How much do we have to still get to his level? ¿Me están siguiendo? You follow me here? 2 Timoteo 4, 7 a 8. 2 Timothy 4, 7 to 8. Pablo dice, he peleado la buena batalla de la fe. I have fought the good fight. He acabado la carrera y he guardado la fe. I have finished my path and I have kept the faith. Esa es la palabra. He peleado la buena I batalla. have fought the good fight. He acabado la carrera I have finished the path. y he guardado la fe. I have kept the faith. Esto va con lo que está diciendo en Filipenses. This is what he's saying in Philippians. Por lo demás me está guardada una corona de justicia, In so as much it is kept for me then a crown of la justice, cual me dará el Señor juez justo en aquel día, of which the Lord Jesus Christ, of the judge who is just, will give me in that day. sí, y no solo a mí, And not just to me, sino también a todos los que aman su venida. but all of those who love his return. Entonces, ¿qué pasa, hermano? So what's happening here? Ahorita estamos viviendo, todo está revuelto en Estados Unidos. So right now in the U.S., we see a lot of things that are mixed up. ¿Cuánta gente asustada? A lot of people are scared. No saben si correr para allá o quedarse en acá. They don't know if they should run over this way or stay where they are. Las noticias aceleran más a la When gente. you listen to the news, it scares you even more. Y la verdad, But the truth is, la gente que no confía en Dios those people who do not trust in God es la gente que se desespera. are those who are desperate. Pero si tú tienes tu futuro y tu vida anclada en la fe, en la palabra de Dios, But if your life is anchored in the Word of God, ¿qué importa qué vaya a pasar? it doesn't matter what comes to pass. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? If God is with me, who can come against Amén. me? Amen. Y eso es la confianza que tenemos And that's the nosotros. trust we have in our Lord. Y eso es lo que el apóstol le está inyectando a esa And iglesia, that's what the apostle a is esos putting in hermanos. to those No, brothers. no puede ir a predicarles porque está en la cárcel, You know, he couldn't go preach them because he was in jail. pero está escribiendo, But he's writing letters, animándolos. encouraging them. Qué bonito, ¿verdad? How beautiful, right? Ahora no podemos llegar a donde está la gente, You know, sometimes you can't get to where people are. pero por medio de las redes sociales lo estamos logrando el día de hoy. But through social media, today we're able to reach more people. Amén. Amen. Así que qué bendición tenemos. What a blessing we have. Ahora, en segundo lugar, manejaba sus fracasos olvidando el pasado. Secondly, you know, he would manage his failures by forgetting his past. Amén. Amen. Pero una cosa hago, But one thing I do, olvidando lo que queda atrás. forgetting that which is behind. Él no se detenía para llorar las pérdidas He didn't stop to cry about his losses o lamentar los fracasos or to be sad about his failures o para torturarse con los errores cometidos, or to torture himself with errors he's porque committed. era consciente que él olvidó. Because he was conscious of the fact that he forgot De lo que queda atrás that which was behind. es sanador y vigorizante. You know, and that's healing. Cuando uno invigorating. no se concentra en el pasado, So when you forget about your past, puedes mirar el futuro. you can look forward to your El future. pasado te detiene de que mires el futuro. Your past stops you from looking ¿Qué forward. importa lo que pasó atrás? Doesn't matter what happened behind you.
Lo que viene es mejor. What is coming is much Lo que better. estamos experimentando es mucho mejor. What you're experiencing is better. Estaba hablando esta mañana con el grupo aquí en la iglesia, I was speaking with the group in the church here que el Estado vino y nos dijo que nos iba a cortar toda la parte de la calle that the state was going to come to our church building and take away, y que prácticamente no parking. no nos iba a quedar estacionamiento and that we would lose all our parking and we would have porque to close the estamos building en plena autopista. because we're right on the highway. They told us we would have to close the building. Pero yo dije, Señor, este building no es mío. And I said, God, this building, it's not mine. El día que lo compré y el día que nosotros hicimos la compra de este edificio lo dedicamos a Dios. The day that we bought this building, we gave the glory to God and dedicated it to Him. Ese es de Él. It's God's building. Yo no sé qué pasó. I don't know what happened. Decidieron cambiar los papeles. They decided to change the route. Los of the ingenieros road. dijeron, no vamos a entrar por acá. They said, we're not going to go as close to the front door. Nos vamos a cargar más para allá. We're going to go more to the other side. Y se fueron más para And allá. they went a little more over there. Y hoy que miramos, And today we look, oye, la verdad no nos quitaron casi nada, they really didn't take much of it. pero sí nos dieron una ofrendita. But they gave us an offering. Gloria a Dios. por ello. Glory to God for that. ¿De qué sirve preocuparse? So why? Ya no vamos a tener iglesia. We're not going to do it. ¿A dónde nos vamos a congregar? Where will we go to meet No, together? hombre, No, salimos mejor. it came out better. También nos pasó con el negocio, ¿no? Same thing happened with the business, right? En cambio, ya no se cargaron para acá, sino se cargaron para el otro lado. And instead of going towards our business, they went the other way. ¿Está Dios con nosotros o no está Dios con Is nosotros? God with us or is God with us, my friends? Y la gente dice, ¿pero cómo? People say, well, how? Algunos desearían que nos hubieran destruido todo, Some have decided, we wanted to destroy everything. pero Dios no. Estamos en las manos del Señor. But we are in the hands of God. Amén. Lucas 9:62 dice, Luke 9:62 says, Jesús dijo, Jesus said, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás no one that is putting their hand on their side there is looking back, es apto para el reino de Dios. that they are ready for the kingdom of God. El arado es el que lleva los bueyes That's where you held it here. y que va quebrando la tierra. When you're breaking through the land. Quizás usted lo ve en las películas del oeste, Maybe you've seen them in the Middle East when they're kind of using a hoe on the land, when they're cutting through the pero land. yo hacía ese trabajo en la finca. But I used to do that work manually. Y yo on ranch. entiendo lo que está explicando Pablo. So when I'm hearing Paul, I can. Porque uno cuando va con dos toros arriándolos y con el arado sembrando, metiéndolo en la So tierra, you can imagine you have these two bulls that are pulling forward, and then there's this big plow in the back, and it's pushing it forward. tú vas pendiente de lo que estás haciendo. And you're watching that plow. Y tú no pulling estás it to mirando make it para straight atrás. forward. You can't look back. You gotta keep it forward. No puedes mirar para atrás. Because otherwise it won't create a straight line. Jesús dijo, ninguno poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. And God said anyone that's looking back, they're not ready for the kingdom of Ahora, God. yo entiendo esa ilustración. And I understand that illustration. Y usted lee aquí un americano leyendo o uno que vive en la ciudad, So when you're telling somebody, an American or somebody from the city, arado. and you're telling them, an ¿Qué es owl, eso? plow. What's a plow? What does that look like? ¿Verdad? You ever seen a plow? La gente no lo ha visto. People have never No seen tiene food idea qué es. that's not in a grocery Por store. eso no entienden la Biblia. They don't understand the Bible. Ahora, acordado de la mujer de Lot, dice Lucas 17:32. Luke even says, remember the wife Le dijo el of Lot. Señor, no vayas a mirar atrás. God told him, don't look Voy a back. destruir a Sodoma y Gomorra. I will destroy Sodom and Gomorrah, Y va a caer lumbre. and you will see fire, Y comienza a encenderse el lugar. and the place begins to burn. Y la orden era salir corriendo, no sin llevar nada. The order was to leave, don't take anything, Pero tampoco mires atrás. but also Ni not look pares back. en toda la llanura. And don't stop, just keep going. Era correr y correr y It correr. was just run, 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 run. Y Lot And Lot y sus hijas and his two daughters iban corriendo. ran. Ay, pero la esposa no podía correr tanto. Oh, but the wife couldn't. Y ella extrañaba lo que quedaba atrás. She missed what she was letting go of, Y miró atrás. and she looked back. Quedó convertida en una estatua de sal. And the Bible says that she turned into a pillar of salt. Qué castigo tan tremendo. What a punishment. Con Dios no se puede bromear. You can't joke with God. A Dios no se le puede desobedecer. You can't disobey God. Y la orden que nos da es seguir adelante. So the word he gives us today is to keep going. Puesto forward. los ojos en Jesús, Put your eyes on Jesus. el autor y consumador de la fe. Who is the Vamos provider hacia of your adelante, faith. no Let's go vamos forward. a retroceder. We're not going En backwards. tercer lugar,
Por último, Pablo maneja sus fracasos proyectándose hacia su meta. So Paul manages his failures by projecting towards a goal. Extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta. Extending myself to what is ahead, I press on toward the goal. Qué bonita frase, It's a ¿verdad? beautiful phrase, right? Hay otra que me fascina en Éxodo 14:15. In Exodus 14:15. Entonces Jehová le dijo a Moisés, And so Jehovah, the Lord, said to Moses, ¿por qué clamas a mí? why do you call out to me? Dile a los hijos de Israel que marchen. Tell the children of Israel to keep going. No te estés quejándose conmigo. Quit complaining. No estés diciéndome a mí, clame, clame. Ay, Señor, ¿qué hacemos? Señor, ¿qué hacemos? Quit crying out and saying, Lord, Lord, what do we do? ¿Por qué clamas a mí? Why are you calling out to me? Ah, pero es que la Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Because the Bible says, call out to me and I will reply to you. Hay casos que sí, There are cases like pero this. aquí ya tenía una orden, Moisés. But here's an order that ¿Se le Moses had. olvidó He forgot que el Señor le había mandado a sacar el pueblo de la esclavitud? that God told him to take his people A out of veces nos slavery. olvida el llamado que Dios nos ha hecho. Sometimes you forget God's calling. ¿Sí me explico? Do you remember what God called you to do? Y entonces Jehová le dijo a Moisés, And the Lord said to Moses, ¿por qué clamas a mí? why do you cry out to me? Dile a los hijos de Israel que marchen. Tell the children of Israel to go. Qué bonita frase, ¿no? Beautiful phrase, right? Hermano, ¿por qué te detienes? Brethren, why are you holding Hay yourself cosas back? que ya no debes orar. There's things that you shouldn't be praying Hay for. cosas que nomás debes creer y obedecer. Some things you should just pray, believe, and let's go. Amén. Right? Muchas veces nos quedamos orando y no hacemos nada. Sometimes you just, you stay praying, but you don't do anything. Ay, Señor, yo quisiera que tú me enviaras a predicar a algún lugar, I want you to send me to preach. pero no te somewhere, mueves de la cama, mijo. But you don't get up from bed. El Señor no se quedó en una ciudad solamente para que la gente llegara a Él. Jesus wasn't just sitting around. A mí me han waiting for people to come criticado, down. dice, ay, si Él no saliera tanto, Él tendría una iglesia más grande. People have even criticized me and said, if he didn't travel so much, the church would grow. Pero si Dios no ha querido así, But that wasn't God's plan for my life. ¿por qué me llamó para ser conferencista y dar conferencia a los pastores? Because he called me to be a conference speaker for pastors. Entonces yo sé que mi asignación está por allá So that I know that my calling is there, doing those things. y cuando voy me siento feliz And when I do porque that, estoy en la I'm voluntad de happy. Dios. I know it's God's will. Para algunos una caída o un fracaso es el fin, For some people, a fall or a failure, it's the end of it all. pero para Pablo era solo una pausa en su carrera para extenderse hacia adelante. But for Paul, it was simply a pause in his path to extend Nunca himself hacia forward atrás, nunca hacia atrás. and never go back. Solamente las grandes metas pueden movilizarse de esta manera a un hombre y darle la tenacidad de continuar sin detenerse. Only these great goals can motivate in this way a man to give that tenacity to continue without holding back. La tenacidad de no pensar en el pasado y de avanzar construyendo su futuro día a día. The tenacity to not think on the past, but to advance constructing his future day by day. Esta gran meta que se puso This great goal that he put himself. dieron a Pablo la tenacidad de avanzar sobrellevando toda clase de sufrimientos, Gave Paul the tenacity to advance, overcoming all types of suffering, penurias, necesidades, persecuciones, cárceles, necessities, persecutions, jailing, desprestigio, oposición, and all kinds of oppression and opposition. de afuera y de adentro, estando convencido de que estos pesares son también los sufrimientos por Cristo. And he was convinced that take on these weights were also the sufferings that Si Christ did. Cristo sufrió, If Christ suffered, yo estoy dispuesto a dar la vida. then I'm willing to give my life. Yo for his recuerdo suffering. una vez que estaban profetizándole a Pablo I remember one time they were prophesying to Paul. y le decían, si vas a Jerusalén te van a amarrar, te van a hacer esto, te van a hacer, esto es lo que dice que va a pasar contigo. And they said, if you go to Jerusalem, they're going to do all these bad things to you. ¿Sabes qué les dijo? And you know what Paul told ¿Por those qué people? lloráis? Why do you cry? ¿Por qué me quebrantáis el corazón? Why are you breaking my heart? ¿Sabéis que estoy dispuesto no solamente a ser atado, I'm willing to not only be incarcerated, sino aún a morir por el nombre del Señor Jesús si me es posible? to also die for Un Christ. if hombre it's con possible. determinación. He had a determination. Esa es la gente que Dios llama, que no Those le are the tiene people that miedo a God calls, nada. that are not scared about Los anything. cobardes no van al reino de Dios. Cowards don't go to the kingdom of Los God. miedosos tampoco. Those that are scared don't do it either. Ay, no, pastor, es que a mí me da miedo hablar de Cristo. Oh, pastor, well, I'm scared to talk about Jesus.
Y según ella va para adelante. Oh, but according to them, they're going forward. Oh, yo voy a la meta del supremo llamamiento, I press on toward the goal of the high calling, pero no me quiero llevar a nadie conmigo. but I'm not bringing anybody with me. Y la idea es llegar allá con algo. And the idea is to get there with something. ¿Sabías tú eso? Do you know that? Que Dios te quiere llevar al reino, pero que tú también lleves a algunos compañeros al reino. That God wants you to get to the kingdom, but He wants to take you some people with Him. Como que no les gustó eso, ¿verdad? Maybe they didn't like that, right? Ok. El supremo llamamiento de Dios. The high calling of God. El supremo llamamiento es el llamado de Dios desde arriba para cumplir una misión en la tierra. The high calling of God is a calling from God, from above, to fulfill a mission on this earth. La meta de Pablo era recibir el premio del más alto llamado de Dios. The goal of Paul was to receive the gift of that the prize of that high calling of God. Literalmente dice, And he literally says, hacia meta prosigo para el premio de arriba del llamamiento de Dios. I press on towards the goal of the prize of the high calling of God. ¿Y cómo traducen otras versiones? Other versions would say this: Para ganar el premio al que Dios nos llama arriba en Cristo Jesús. to win the prize for which God has called us above. in Para Christ Jesus. ganar el premio del cielo. To win the prize of heaven, Hacia la vocación celeste de Dios. or to the heavenly vocation of God. Se premia no solo a los que corren y que llegan a la meta, sino a los que llegan primero. And the people that win the prize aren't just the ones who run the race; they're the ones who accomplish the goal and get Pablo first. sabía que que era muy común en el pueblo griego Paul knew that in the Greek En Atenas, society, sí. in Athens, for example, que se corrían esos maratones, that they would run in these races, pero que salían muchos corriendo el maratón, but that many would run a race, pero uno solo ganaba el premio. but only one would win. ¿Qué es lo que le está explicando acá? And that's what he's telling them. 1 Corintios 9, 24 al 25. 1 Corinthians 9, ¿No 24, 25. sabéis que los que corren en el estadio, Don't you know that those that run in the stadium, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? all of them run, but only one can take the prize? Corred de tal manera que lo obtengáis. Run then in a way to where you obtain it. Todo aquel que lucha y de todo se abstiene. Everyone who struggles and who abstains, Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. and they in truth run to reach a crown that's corruptible, but we go for one that's incorruptible. Imagínate uno corriendo por una corona que se va a corromper, Imagine running for some crown pero that's corruptible, nosotros una corona incorruptible de gloria. but we're going for an incorruptible crown, Que Dios le va a dar a aquellos que han corrido la carrera cristiana, which God will give those who que run no the se han Christian race, detenido, that will not be held que back, han vencido todos los obstáculos that have conquered all y que obstacles, llegan a la meta final and they get to that y final que la goal, van a recibir por la eternidad. and they will receive it for eternity. Amén. Amen. Segunda Timoteo 2:5 dice, también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. And it's in 2 Timothy 2:5, and he that struggles like an athlete, he's not crowned if he does not struggle legitimately and fight for it. El supremo llamamiento tiene que ver con el llamado de Dios para predicar el evangelio y hacer discípulos a todas las naciones. The high calling then has to do with the calling of God to preach the gospel and to make disciples in all the nations. Este se ha llamado a cumplir la gran comisión que ordenó por Jesucristo. This is the calling to fulfill the great commission ordained by Christ. Existen otros llamados de Dios para llevar a cabo diferentes propósitos en la tierra, pero este se destaca sobre todos. There are other, in sense of the calling from God to get different goals on this earth, but this is the main one over all. El principal es predicar el evangelio. It's to preach the gospel. Y eso es la meta central de un predicador, And that's the main goal of any que preacher. donde esté, ahí predique la palabra de Dios. That wherever you are, preach the word Donde of quiera God. que yo salgo, Wherever I go, en los aviones, on planes or en los whatever, lugares donde estoy, wherever I am. siempre Dios me da la oportunidad de hablarle a alguien. God always gives me opportunity to share with someone. Y eso uno tiene esto en la sangre, lo tiene en You el have corazón, this in your blood, it's in your de heart, predicar el evangelio, to preach the gospel, porque es la oportunidad que Dios nos da. because it's the opportunity God Segunda gives us. Timoteo 4, 7, 8. And in 2 Timothy 4, 7, He 8, peleado la buena I batalla. have fought the good fight. He acabado la carrera y he guardado la fe. I have finished the race and I've kept the faith. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. And isn't so much that it's been kept for me the crown of justice, of which the Lord will give me, who is that just Lord in that day, and not just me, but also to all of those who love the Lord and his coming. Amén. También dice Filipenses, así que todos los que somos perfectos,
And so Philippians says to say, all of those who are perfect, Esto mismo sintamos. we also. who Y are si otra feeling- cosa sentís, And if you feel something else, esto también lo revelará Dios. the Lord God will reveal it. Pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. But to all of those who have gotten there, let us continue in this one role and let us continue in this one thing. Así que llegamos al quinto punto, So with the fifth point we have, que no haya, no que ya sea perfecto, not telling you that I've reached perfection, o a todos los que somos perfectos. or to all those who are perfect. Pero ¿cómo es posible que aquí ya estaba hablando de una perfección y aquí está hablando de otra? How is he talking about some type of perfection? ¿Cómo over se there? entiende esto? But how do you understand what he's Aquí saying? tenemos un clásico ejemplo de la riqueza de algunas de las palabras griegas, como lo que es el término perfecto. Here we understand the context of a Greek word of what perfect really means. En griego, telojo o telois, In Greek, teloios, teleos, teleois, que significa no solo perfecto, which signifies not just the word perfect, sino completo, but it means complete, íntegro, integral, maduro, mature, bien desarrollado. well developed. Así todos los que somos ya maduros So all of those then who tenemos have que been tener mature, estas aspiraciones. we should have those Hay aspirations. gente en la iglesia que es madura, There are people who are mature in the que church. cualquier cosa no le sacude. They're not gonna be No te mueves shaken por emociones. or moved by emotion. Por ejemplo, el pastor le da una asignación a usted, For example, pastor gives you an assignment. pero hay una persona del grupo There's a person in the group que se le ocurre traer otra idea that disagrees and wants to provide another idea or a counterpoint, y no encaja con la asignación. but it doesn't quite match the Y assignment. quizá la persona que recibió la asignación But perhaps the person who se receives it siente incómoda may feel uncomfortable porque es inmadura. because they're immature. Entonces uno tiene que tener cuidado que cuando a mí me dan una asignación, So you got to be careful, like when I'm given an assignment, for yo example, voy a hacer lo que a mí se me pidió. I'm going to do what I was called ¿Se to do. acuerdan en algún tiempo cuando empezábamos este ministerio? So do you remember some time ago we started the ministry? Había gente tan inmadura There were people that were so immature. when we y uno started. le daba una asignación a un hermano And you would give a brother an assignment or task o a hermana or sister, y right? venía otro y le decía, no haga esto, ven para acá, ayúdame acá. And someone else would say, no, don't do that. I need you over here. No, pero el pastor me puso acá. No, but the No, pastor pero over ven, here. yo necesito ayuda. No, but I need help over here. ¿Está correcta la persona o no? Is that person doing that correct? No, No, they're not. porque él está haciendo lo que se le pidió. Because this person was doing what they were asked Así que to usted do. aprenda también en la iglesia So we also had to learn in que church su asignación es esta that your assignment or y task que is nadie this, te va a sacar de ahí. and no one will take that from you. ¿Sí me explico? Does that make sense? Y que cada quien respete lo que tiene. And then everyone Pero es lo que respects está their diciendo giftings. Pablo. Así que si alguien es perfecto, So if someone is perfect, sintamos lo mismo. we feel the same. No nos dejemos manejar por las emociones. Don't let emotions Respetemos la asignación de cada quien. respect the Unámonos assignment. para trabajar juntos. United them. Ahora, si Work together. necesita ayuda, If you need help, tú necesitas que yo te ayude ahí para que tú me puedas ayudar después. you need me to help you there so that I can help later. Podemos hacer de esa manera, You ¿verdad? can do it that way too, right? Pero no sacar a otra persona de la asignación. But not to take anyone else away from their Por assignment. ejemplo, decimos a la hermana María que es famosa para hacer frijoles. Like Sister Maria, who makes beans that are very good. Pero le decimos, hermana María, usted no haga los frijoles But Sister Maria, this time you're not making beans. porque otra hermana los va a hacer. Another sister will make those. Pero la hermana ya tiene la asignación But that was her assignment. y ella se va a sentir She's going to feel sad porque ella sabe que todos les gustan los frijoles que ella hace, because everyone likes the beans that she makes. ¿verdad? Right? Pero si alguien le quita la asignación But if they take away that y assignment los frijoles no le salen tan bien, and that person's beans aren't good, se va a sentir mal la hermana María. Sister Maria's going to feel bad. ¿Sí o no? Right? Entonces, tenemos que aprender como iglesia, como hermanos, como ministerio, So as a church, as a ministry, as brothers, unirnos para trabajar. we have to unite, work Que together. todos le demos el lugar que cada uno está asignado. So we give everything a place that it is assigned to. Yo he llegado a la conclusión en estas fechas I've reached a conclusion in this time que la persona que se le dio una asignación es responsable por ella. that whoever was given this task, that's their Si task. tú vienes con una opinión, no, mija, vaya con esa persona y dile la opinión tuya. So if you have an opinion on it, it's fine. But Y tell si that no hace person- lo que tú digas, if they go based on what you agache say, la cabeza y váyase porque no puede haber recibido tu opinión. because if they don't take it, then they don't take it. Porque la persona que ya tiene centrado lo que va a hacer, nadie le puede cambiar. Because the person that has the goal of what they had to do, nothing can change that. ¿Me explico?
I don't know, does that make sense? Y yo a veces hago cosas. So sometimes I do things. Por ejemplo, For un día yo le preguntaba a Dios, One day I asked God, ¿sí? Hay predicadores que cometemos errores, there's preachers who make mistakes, cometemos grandes errores. big mistakes. ¿Y por qué el Señor no nos llama la atención? But why doesn't God call us to attention with that? ¿Por qué Él es tan paciente? Because why is he so patient? Y Él me dijo, porque yo te lo asigné, I said, because I assigned it to you, pero no lo hiciste de la manera que te dije. but you didn't do it in the way I asked. No entendiste el You mensaje. didn't understand the message. Lo hiciste como tú pensabas que debías de You hacerlo. did it in the way you wanted to. Pero de todas maneras el Señor es amoroso. But God is loving anyway, and it's kindness. Está bien. It's okay. Ya cometiste ese error. It's okay. You made that mistake. No lo vuelvas a hacer. Just don't do it again. Esté más atento a la asignación. Be more to your assignment. Y esa actitud me gusta de parte de Dios. And that's what I like from God. Porque yo no me quedo herido como pastor. Because as a pastor, I can't be. Ay, Dios my me feelings hurt. regañó. Oh, this hurt me. Oh, me llamó la atención. Oh, God called me to attention for this. Dios no es así. God doesn't work like that, guys. Te tolera, He tolerates you. te aguantas You take it. y te ayuda And he helps a you. entender que no eran las cosas como Él. ¿Cuánto quiere el padre prevenir que un hijo cometa errores? How much does the father want to prevent from a child to make mistakes? Pero no hacen caso. But they don't listen. Y luego cuando fracasan vienen llorando. And then when they mess up, they're crying. Y todo lo que quería el padre es evitarles ese dolor de cabeza. And all the father wanted was to have that child avoid going through that suffering. Y así es la vida, ¿no? And that's how life works sometimes. Ahora bien, ¿cómo se entiende esto? So how do you understand that? ¿Que ya no sea perfecto o que ya somos perfectos? Amén. Por tanto, Pablo no se está contradiciendo, sino que se está refiriendo a dos situaciones completamente diferentes. So when Paul uses that phrase, he's not contradicting himself. He's talking about two different situations. Cuando escribió que ya no sea perfecto, When he said that he's not perfect, estaba pensando en su meta, he's talking about his goal. He hasn't reached that yet. la cual aún no había alcanzado. Y cuando escribió, And when he wrote, todos los que somos perfectos estábamos pensando en todos los que juntamente con él han llegado a la madurez. when he writes all of those who are perfect, he's talking about all of those who've reached that maturity. Es decir, que dejaron de ser niños espirituales That they're no longer spiritual y children. que tienen la capacidad de trabajar en equipo. And that they can work together as a Mira, team. hermano, si tú no juegas en equipo, no te quieren en ese equipo. Brethren, if you don't play as a team, as a teammate, nobody Hay en wants la you on that iglesia team. gente que quiere dominar la pelota por todo lado. It's like there's churches where some people just want to hold on to the ball the whole No, time. no, si a mí no me dan esto y si no yo hago esto, yo no hago esto, yo no lo hago. No, they need to give me that. If they'll give me that, then I'm not playing. No, no, tú eres equipo. You're a team. Tú vienes a ayudarle. You're there to help. ¿Te imaginas que en el equipo de fútbol, soccer, Or imagine on a soccer team. los que juegan de defensa solamente le pasan la pelota a los que van en el centro? Those who play defense just push the ball up to the guy that's up there. Y los que van en el centro tienen que empujar la pelota a los que van de punteros. And those who are in the midfield push the ball up to those who are the Y el forwards. que va de puntero mete el gol y grita y hace un escándalo. And the people who are up there, strikers or forwards, then they score a goal and they make this big Y celebration. todos le aplauden al que metió el gol. And everyone applauds the guy who scored the goal. Pero ese no hubiera metido el gol si los otros no hubieran hecho el trabajo. But all that started in the back with the work. Eso es trabajar en equipo. That's what it means to work as a team. Que el triunfo de mi amigo es el mío. That when my friend succeeds, I Que succeed. si mi hermano hace una cosa linda y es aplaudido, yo también soy aplaudido. That when my brother succeeds, then I Porque succeed. somos equipo. Because Y es lo we're que a está team. diciendo Pablo That's acá. what Paul is saying. Porque es evidente que es muy difícil llegar a un consenso de unidad con los inmaduros. Because it's difficult to get to a consensus or a unity with those O who con are los que mature. aún no están gobernados por sus viejas maneras de pensar y sus valores mundanos. Or those who think in the old way and their values are of the world. Como su mente no ha sido renovada por el Espíritu Santo, siguen pensando en el mismo modo que antes de conocer a Cristo. Those who have not been renewed in the Holy Spirit, they keep thinking about the old ways before they knew Christ. Por lo cual rápidamente brotan en ellos los celos, This is what causes jealousy, la envidia, envy, las malas sospechas, bad suspicions, los pleitos arguing, y las divisiones. and division. Todo esto sucede por una persona que es inmadura. All this occurs to a person who is immature. A veces en nuestras iglesias o en nuestros ministerios llegan personas nuevas So sometimes, for example, in a church, we get new members, y ellos llegan con fuego. and they're fire, for Ellos God, quieren buscar un lugar para ser aceptados. and they're just looking for a place to be accepted.
And Y yo estoy aquí en la iglesia ya por varios años I'm here in church for a long y time. yo pienso que me van a desbancar. And I think that they're going to take me from my spot here. Yo por todo el tiempo yo estuve ahí sentada con los controles del sonido But I was there, and I control the audio every day. y vino otra persona y me sacaron del lugar. And another person came, and now they're doing the audio. Me enojo, me molesto, Oh, I get mad and angry. pero no sabes que el Señor te tiene una promoción, Don't you know that God has a promotion for you? que quizás te movió de ahí porque te va a poner en un lugar mucho más visible. Maybe He moved you from one place to put you to somewhere that's. Yo recuerdo una vez que estaba con el pastor Benny Hinn en Houston Remember when I was with Pastor Benny in Houston, y estaba en la primera silla, yo era el ujier de la primera silla. and I was the usher. I was on the first seat there. Todo el lugar que yo iba a las cruzadas, a las conferencias de él, Every time I went to the conferences that he did, yo me sentaba en la primera silla, I was in that first seat porque yo era su seguridad, era su ujier principal de él. because I was the head usher there. Yo estaba siempre mirando la seguridad de él, I was watching his security, mirando que se movía allá, seeing that he was mirando qué there, cosa estaba en desorden. see if everything was straight. Y un día vino el pastor David One day, Pastor David came. y me dijo, hermano Pedro, ven para acá. He said, Brother Pedro, come here. Ya no vas a servir más en este lugar. You're no longer going to be that usher. Y me fui regañado y me senté por allá en un lado. And so I felt like I was being, yelled at, so I went to the very Ay, back. me quitaron del lugar de Oh, preferencia. I'm no longer the head usher. ¿Y ahora qué voy a hacer? Now what do I do? A las 11 de la mañana o 12 llega el pastor David otra vez. 11 to 12, Pastor David comes and he says, Después de que terminamos este evento acá, after we finish this event here, el pastor Benny quiere invitarte a comer a un salón arriba. Pastor Benny wants you to invite you to eat at a salon that we have upstairs, a room. Y éramos 2 mesas redondas. And there were 2 round tables. Y en una estábamos había un grupo de personas. In one, there was a group of people, Y en la que yo estaba el pastor Benny. and the other one was Pastor Benny. Y el pastor dice, mira, yo me voy a mover de Orlando a Texas, el ministerio. And Pastor Benny was saying, look, I'm going to move the incorporation from Orlando, to Texas. Texas. Quiero que ustedes, los pastores, So I'd like to talk él to you sabía guys, que yo era the pastor. pastors. And he knew I was a pastor. Yo no le dije, I didn't tell him Pero I él was a sabía. pastor, but he knew I was a pastor. quiero que ustedes oren y me reciban en el estado. I would like the pastors of Texas to pray for me and reach me, just to cover me in Y prayer. esa mañana, a las 5 de la mañana, Dios me había despertado. Yo estaba en un hotel ahí, caro ahí en Houston, And I was there at a hotel in Downtown. Houston, woke me up in downtown donde eran las Early. conferencias. where the conferences were. Y Dios me dice, vaya a la joyería And God tells me, go to the jewelry y levanta este anillo que tienes ahí. and go grab a ring. Yo lo había hecho, yo le había sentado el diamante a ese anillo, un diamante grande, So I grabbed that ring and I had set a stone in that ring. y tráeselo y dáselo a la esposa de Benny Hinn. And I gave it to Pastor Benny's wife. Yo obedecí. I obeyed what God told Yo me. manejé a las 5 de la mañana desde Houston hasta West Colombia, So at 5 a.m. I left downtown Houston to come here. levanté el anillo. I picked up the ring. Cuando estábamos en esa mesa, When we were there at that table, yo no sabía nada. I didn't know anything going on. Yo obedecí lo que Dios me I dijo. just obeyed whatever God told me to do. Entonces mi esposa le dijo, mira, él dijo, voy a comprar 7 acres And so they told me, I'm going to buy 7 acres ahí en Dallas. in Dallas. Hay 14, pero nomás voy a comprar 7. There's 14 available, but I can only buy 7 right now. Entonces mi esposa le dijo, ¿por qué no compra los 14? Acá my- más terreno no le va a aventar. And then my wife said, well, why don't you buy the 14? Even if you don't develop it, it's better to have the land. Me dijo, oye, more land don't hurt. And he said, more land don't hurt. Es verdad. Más tierra no duele. Y entonces yo le dije, pastor, I said, Pastor, Dios me habló y me dio esta palabra. God spoke to me and he gave me this word. Y me dijo que le diera esto a su esposa. And he told me to give this to your wife. Me dijo, no me lo des a mí. Well, he said, don't give it to me then. En la noche ella va a ministrar She's going to minister in the y evening. cuando ella esté ministrando, ministre con ella. And when she's ministering there, minister with her. Qué privilegio. Eso no se ve. What a privilege. You don't see that stuff, guys. Un ministerio tan grande con tanto renombre como estaba ese tiempo. At that time, it was one of the biggest ministries. Y en la the world. noche yo fui el catcher de la hermana. And so I was there with her and I was catching people as she was praying for Y yo them. estaba orando y I was ministrando con also ella. praying for people and Y ministering. ahí yo llevaba el dinero, digo, el And I had the anillo, ring with me. y ahí se lo saqué y se lo di a la esposa. And then I took it out and gave it to Y her. Dios le dijo, bienvenida a Texas. And God told her, welcome to Texas. Es mi voluntad que estés acá. It's my will for you to be here. Y como obediente, And as obedient, te quiero premiar. I want to reward you. Le dio el regalo. So he gave La God mujer gave lo her the miró, gift. wow, qué She looked at hermoso, that, ¿no? wow, that's a beautiful ring.
Y entonces el pastor Benny me dijo ese día, So Pastor Benny told me that day, ¿sabes, hermano Pedro? you know, Brother Pedro, Tu nombre, vamos a hacer algo muy especial por usted. we're going to do something very special for you, Brother Pedro. Yo no sabía qué iban a I hacer. didn't know what they were going to do. A los pocos días A few days passed. recibí una carta del I ministerio. got a letter from the ministry. Te estamos invitando para ir a Dallas We're inviting you to go to Dallas para la inauguración del terreno que compramos. for the inauguration of the building in the land. Quiero or que the vayan land a that we have. orar por el I terreno. want you guys to walk the land and pray. Pero usted va a llegar al hotel. But you're going to arrive to the hotel. Hemos rentado este hotel. We paid for this hotel. Esta es la dirección. This is the address. Esta es la persona que te va a recibir. This is the person who will receive Esta es you. la hora que va a llegar. This is the hour you will get there. Esta es la hora que va a estar en el banquete. This is the hour of the banquet. Es la hora que vamos a salir. This is the hour that we'll be leaving. Y de ahora en adelante And from here on, ya no vas a ser ujier, you're no longer an usher. sino que va a ser parte del ministerio del team ministry. Now you're part of the ministry team. Ahora vas a orar por los enfermos. You will be there praying for the sick at Y every cuando service. entonces ahí Dios me habló That's when God spoke to me. de que el ministerio del pastor That the ministry that the pastor had, me iba a pedir que fuera a Guatemala y a Salvador. that he would ask me to go to Guatemala and El Salvador. Y recibí toda una revelación tan impresionante And I saw this huge que no revelation. tengo todos los detalles, digo, no quiero entrar en todos esos I detalles, don't want to go into all the details. pero efectivamente me dice en ese sueño el Señor, But in that dream, the Lord told me, esta secretaria le está haciendo una invitación para ir a Guatemala the y secretary is a El making Salvador. a letter for you to go to El Salvador and Y la Guatemala. carta me la dieron en un parque en Guatemala. Yo miré que era Guatemala. And I remember they gave me that letter in Guatemala. Pero that I saw. dice, It was Guatemala. yo se lo estoy haciendo por medio de este medio, And I'm doing it through this way. pero yo te estaré extendiendo la invitación personalmente. But I'm inviting you personally. Tan detallado Dios en esto. God was so detailed, really, in the way He was describing Ese this. día, So that day, cuando estábamos en Dallas, when we were in Dallas, el pastor llegó hacia donde yo estaba a la mesa, the pastor went to where I was at the me table, puso la mano en el hombro, put the arm on my shoulder, me dijo, ¿sabes qué? and he said, you know what? Yo nunca llevo a partners, socios del ministerio a los países donde viajamos, You know, I never take ministry partners when I travel, pero esta vez quiero hacer una excepción. but I want to make an exception. Quiero que vayas. I want you to go. Y me llevó. And he took me. Yo me quedé con todo el equipo de él You know, I was there and I stayed with this whole en team el Camino Real en Guatemala. in the Camino Real in Guatemala. Fue tanto lo que Dios hizo conmigo dentro de ese It ministerio. was so amazing what God did with my life. Pasaron and my ministry. tantas cosas, hasta el embajador de Israel en Guatemala, Even the ambassador of Israel that was in Guatemala, la esposa quería hablar con Benny his wife wanted to talk to Pastor y Benny, yo fui el punto de contacto para eso. and I was able to connect. Terminé comiendo con el pastor Benny y con el embajador de Israel en Guatemala en un hotel. So I had dinner there at the hotel with Pastor Benny and the ambassador of Israel. No les iba a contar esto, I wasn't going to share that today. pero esto lo que quiero decir es que What I want to say is this. Dios es el que te promueve. God is the one who promotes you. No usted. Usted quiere estar ahí donde está cómodo. You want to be where you are comfortable. Pero si el Señor te quiere mover, te pone por otra razón. But if God wants to put you somewhere, He puts you somewhere. Después de que vinimos de Guatemala, en El Salvador pasaron de las cosas más impresionantes que yo he vivido. You know, and in El Salvador, God Ellos did many venían de things. la peor guerra que habían tenido. They had just come out of the worst warfare that they've ever had. Yo estaba autorizado para estar frente a esa silla en la cruzada. I was there authorized to be at the front. Si un demonio se manifestaba, yo brincaba y le echaba el demonio fuera. If there was a demonic manifestation, my job was to cast it out. Y cuando llegaba la hora de orar por los enfermos, yo caminaba hacia atrás So when, a orar por la gente. and when it was time to pray, I would go to the back and pray for Allá everybody. se movió la gloria de Dios. God's glory moved. Me permitieron que fuera a orar antes de comenzar la cruzada. They allowed me to pray before the crusade started. Y donde pasaba la gente caía sin necesidad de orar por And él. wherever I was walking by, people would just Era fall. impresionante lo que yo viví. It was impressive. La seguridad me sacó y volví a Security poner ahí. moved me and I went Fueron back. cosas impresionantes. There were impressive things that happened. Pero sabes una cosa, But you know one thing? es Dios quien te promueve. It's God. No es el that promotes pastor. you, not the pastor. No busque colocarse en algún lugar. Don't try to put yourself somewhere. Deje que Dios te coloque ahí. Let God place Porque de ahí you somewhere. tú vas a aprender cosas You're going to learn stuff. y Él te va a promocionar cuando sea el tiempo. And He will tell you when the time is. Así que vamos a terminar. So we'll conclude with this. Una regla para todos. A rule for everyone. Su regla fue, avancemos juntos. Let's advance together. Por lo demás, desde el punto donde ya hemos llegado, sigamos adelante. For as much to getting to the point that we've arrived, let's continue forward. Es importante señalar que el apóstol Pablo avanza juntamente con toda la iglesia.
en los grandes pasos de la revelación con Dios. It's important to point out that with Paul, they advanced together jointly, all of the church. Él no se quejaba del pasado, He didn't complain about the past, para tampoco se adelantaba but he didn't get al ahead of futuro himself sin contar con los hermanos y sus caracterizaban su madurez. without counting on the brothers who were characterized by their maturity. La meta era alcanzada cuando todos concordaban con un punto, es decir, cuando todos tenían un mismo sentir y pensaban de la misma manera. And that goal was reachable when everybody worked together Hasta to reach that goal. que todos lleguemos a la unidad de la fe, Until we all reach a un unity varón in perfecto, faith, a la estatura, al nivel de Cristo Jesús. to press on towards the prize Esa of es la mark of idea del Christ. apóstol, formar una iglesia que todos caminen en esa misma dirección. So Paul wanted to form the church to continue in that path. Pero si luego aparecía otra revelación, entonces avanzaba lentamente para si esa nueva revelación no tenía el consenso de la mayoría, incluso de una minoría, But if there was division there through some revelation that someone else had, it would cause friction and they wouldn't advance. avanzaba lentamente porque esperaba que Dios actuara. You know, these people would move slowly because they were waiting for God to Por act. eso mismo añadió, That's why he also added, si otra cosa if sentís, you feel something else, y esto también lo revelará Dios, and God will reveal that. pero en todo se ve que hay una dirección o un camino porque toda revelación está relacionada con otras semejantes. But in all that, there's one direction, one path, and from that, the revelation is revealed to continue forward. Amén. Amen. Dios muestra el rumbo con la revelación en el mismo tema y poco a poco abre nuestros horizontes. God provides and reveals the same time how we Por go eso forward with these escribió. horizons. That's why he wrote. A lo que llegamos al mismo debemos avanzar. And to he that arrives, so we should also advance. En todo caso, seamos consecuentes con lo que hemos alcanzado. In all cases, we should be conscious of the things that we have reached. Y aquí termina diciendo Pablo, And he concludes with this. Filipenses 3:17, Philippians 3:17. hermanos, sed imitadores de mí Brethren, be imitators of me. y mirad mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. And to follow then also who those conduct themselves in as a good example among us. Ser imitadores. Be imitators. Conociendo la vida y la obra del apóstol Pablo por medio del libro de los Hechos de los Apóstoles As we can see the life of Paul through the apostles y en sus and epístolas, his epistles, podríamos mencionar muchísimas cosas que podríamos imitar del apóstol, we can talk about many things we can imitate. que le conducían del mismo modo. Y sin embargo, este versículo nos señala esencialmente un aspecto, And this verse talks to us about a specific aspect su of that, conducta, his conduct. dada que el texto dice, sed imitadores de mí Be imitators of me y mirad lo que así se conducen así andan. and look to see at what those do and be in that path. Nosotros tenemos que ser un ejemplo para la congregación. We have to be an example to the congregation. Ustedes tienen que saber que, ustedes ven que el pastor The apostle Tiene pastor, visión. may have the vision, tiene sueños his dreams, y que la meta de él es una, and their goal is one: edificar las iglesias, edify the church, edificar los pastores. edify pastors. Y yo no voy a ser un impedimento But I won't be an impediment para que él no logre la visión, for God not to sino fulfill que his yo me vision. tengo que acoplar a la visión de él I have to go forward in his vision para lograr el propósito de Dios como ministerio. to fulfill that purpose of God as ministry. Dios como ministerio nos ha llamado God has called us as a ministry para llevar un trabajo juntos, to do the work pero together. se espera que todos lleguemos al conocimiento del Señor, But we have to have that a la knowledge madurez, of God, the maturity, y que tengamos firme lo que queremos to be firm in what we y que want. nos afiancemos en la meta que tenemos por delante. Have to have our faith in him as we go No forward, podemos detenernos por ninguna circunstancia. to not hold back. El premio que el Señor tiene es muy grande para cada uno de nosotros. God's prize is so big. Pablo decía, con tal que acabe mi carrera con gozo, You know, that as long as, if I fill my path, that I finish it with joy, porque el Señor viene because the Lord con una comes recompensa. with a reward. Y aquí vengo pronto y el galardón conmigo, Behold, I come quickly, and my reward is para with me, recompensar to a reward cada uno según sea su obra. each one according to their Ese works. es el plan de Dios, That's God's que plan, usted sea recompensado cuando Él venga, for you to be rewarded porque hiciste lo que Él te pidió que hicieras, because you did what he asked you to do, porque se sometiste a la voluntad de Él. because you submitted to his Y will, eso es el propósito de enseñar la palabra. and that's the purpose. A mí me agrada mucho cuando hay que aprender como una enseñanza como la de hoy, You know, I love when there's a teaching like today. porque eso es enseñar, That's what teaching is. es buscar la revelación del texto y compartirlo.
looking for the revelation, the Se context. requiere tiempo, sí, It takes time to get into the context of Scripture, pero vale la pena sacar el contenido verdadero de una palabra, to get the content that's truly there, sacarle el jugo take the juice out, para que puedan ser alimentada la iglesia. so that the church can be Que fed. no lo estoy diciendo yo, And I'm not telling you que lo this. está diciendo el apóstol, The Apostle Paul is telling que you él tuvo un testimonio verdadero de lo que es el poder de Dios. who was that living witness of what the power of God Así is. que le damos la gloria a Dios. We give God the glory. Puestos de pie, Please vamos a stand at orar. your feet. We're going to pray. Vamos a esperar un ratito. Padre, gracias en esta hora Father, thank you in this day por la vida del apóstol Pablo, for the life of the Apostle Paul, por la vida de la iglesia de Filipos, for the church of Philippi, una iglesia que dio un testimonio poderoso, a church that gave that a powerful de testimony. que era muy generosa, They're very generous, que siempre tuvo cuidado del apóstol that was always caring for the apostle. y que no hubo reproches en las cartas que Pablo escribió, There was no reproach in the letters that Paul wrote, sino que siempre fueron palabras de ánimo, that there were words of encouragement de reconocimiento and of recognition, por cómo era esa iglesia. and to help motivate that Permita que church. nuestra iglesia, que este ministerio, Allow our church and our ministry pueda ser un ejemplo a otros to be that living example to y poder others, vivir la vida que a ti te agrada. to live a life that Te pleases damos you. toda la We gloria give you all the glory y la honra and the honor y la alabanza and the praise. en el nombre de In Jesús. Jesus' name, Amén. amen. Que el Señor bendiga su palabra. Tome God su bless His asiento. word. Vamos a orar. Peter.